बाहा हेली जहाकू मोर भाई बाहा हेला ता माँ बड़ो जोर तुम्हारे कथा मुई बाहा हेली जहाकू मोर भाई बाहा हेला तार माँ बोले मुई बिहा होइछे इटा मोर बड़ भाई हाँ मोर बड़ भाई तार माँ के पुणी थरे बिहा होइछे बोले मान्य केनता हिथिबा तुम चिंता करे गणे नारायण रुद्रे अंबिके भास्करे तथा भिन्न भिन्न न कर्तव्यम नमस्ते पंचदेवता सुन सुजन दीन मन रामायण रस कथा कर श्रवण सुन सुन सुजन दीन मन आहा दीन मन रामायण रस कथा कर श्रवण रामायण रस कथा कर श्रवण दशरथ अयोध्या नगर रे सोन दे मन कौशल्या गर्भरु रामचंद्र जन्म जीवन पछे मिलसी पुता खाली कागज बके आंगा देले धराई ननीर अयोध्या नगरे देख दशरथ राजन कौशल्या गर्भरे देख रामचंद्र जन्म कौशल्या गर्भरे देख राम जन्म तो दशरथंकर राजा हाँ दशरथ राजांकर पाटराणी तीनटा कैकेयी सुमित्रा एवं कौशल्या कौशल्या तांको घरे पुआ झियो नहीं होताई बोली करी दिने पुत्रेष्टि यज्ञ कले हाँ ऋषशृंग ऋषि के निमंत्रण कले ऋषशृंग ऋषि आसी करी पुत्रेष्टि यज्ञ करी चरुअर्ण बनाले आ सेई चरुअर्ण जेते बेले तीनटा रानी को देछन तीनटा रानी गर्भरे चारिटा कुमार जन्म हेले राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तो विश्वामित्र ऋषि को गुरु करी करी से धनुर्धर विद्या शिखी दिले तो दिने घटना काना हला मिथिला राज्य रे जनक बोली को जने राजा थिले आगो मिथिला राज्य रे देख जनक जान सीता स्वयंवर करिथिले सुजन मिथिला राज्य रे जनक जान सीता स्वयंवर कले हे सूर्य जन सही समय रे देख से नारायण शिव धनु भांगी सीता कले वरण सही समय रे देख से नारायण आसे नारायण
ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେଲେ ରାଜା ଜନକ। जनक ଜନକ ଘରେ ମା ସୀତା ରହୁଥିଲେ। हाँ हाँ ତ ସେଇ ସମୟରେ ସୀତା ଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂବର ନିର୍ମାଣ କଲେ। है गो ଯିଏ ଯଦି ଶିବଧନୁକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରବା ହଁ। ମୋର ଝିଅ ସୀତା ତାକୁ ବିବାହ କରିବେ। ଅନେକ ରାଜା ଶିବଧନୁ ଭାଙ୍ଗବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। हाँ हाँ ରାବଣ ବି ଯାଇଥିଲା ଶିବଧନୁ ଭାଙ୍ଗବା ପାଇଁ হয় গো ସୀତାকে ବିହା ହେମି ବୋଲି କରି। ହଁ। କିନ୍ତୁ ରାବଣର ମନରେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଥାଏ। है ମୋ ଠାରୁ ଆଉ ଶକ୍ତିମାନ କେହି ନାହିଁ। हाँ हाँ ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ ନରହରି ହରି। ଗର୍ବ ନ ସହନ୍ତି କାହାରି। କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଯେକୌଣସି ଜୀବ ଯଦି ଗର୍ବ କରିବେ ହଁ। ଭଗବାନ କେବେ ନା କେବେ ସେ ଗର୍ବ ସହି ନେଇ ପାରେ। है गो ତ ରାବଣ ଶିବଧନୁକୁ ଛୁଇଁ ବି ନେଇ ପାରିଲେ। हाँ हाँ ତାପରେ ସମସ୍ତ ରାଜାଙ୍କର ପାଳି ସରି ସାରିଲା ପରେ হয় ପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶିବଧନୁଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ। हाँ हाँ ଭାଙ୍ଗି କରି ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। कले गो ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରକୁ କୁଳବତ ହେଇକରି ଆସିଲେ। ହଁ। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ମନ୍ଥରା ଛଳନାରେ ମା କୈକେୟୀ ଦଶରଥ ରାଜାকে ଦୁଇଟା ବର ମାଗିଲେ। कहीं पर मांगले ତୁମର ବଡ଼ ପୁଅ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସକୁ ଯାଉ ହଁ। ମୋର ସାନ ପୁଅ ଭରତ ଏଇ ଦେଶରେ ରାଜା। राजा हो ପଞ୍ଚବଟୀ ବନକୁ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରି କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗଲେ। गले गो ଦଶାନନ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରି କରି ନେଇଗଲେ। हाँ हाँ मुई रावण को सीता के नौछा हाँ। है 2 दिन बाद रख दिया रांधे बिना पता ସେହି ସମୟରେ ଦେଖ ସେ ନାରାୟଣ ସେତୁ ମନ୍ଥକ ନିର୍ମାଣ କଲେ ସୁଜନ ରାବଣ ସବଂଶ ନାସି ସେ ନାରାୟଣ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରକୁ ତାହା କଲେ ଗମନ ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ସୁଜନ ଆହା ଶୁଣ ସୁଜନ ରାମାୟଣ ରସ କଥା କର ଶ୍ରବଣ ରାମାୟଣ ରସ କଥା କର ରାଧେ ରାଧେ। ନନିଲ हाँ हाँ ଈଶ୍ୱର ନନି ତ ରାବଣକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଧ କରିଛନ୍ है गो ରାବଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ କିଏ ଥିଲେ ଜାଣିଛ କିଏ ଗୋ? ମନ୍ଦୋଦରୀ। हाँ ତ ମନ୍ଦୋଦରୀ ସେଇ ସମୟରେ ବିଧବା ହେଇଯିବାର କଥା है କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦୋଦରୀ ବିଧବା ନେଇ। हाँ ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦୋଦରୀକୁ ବିବାହ କରିଥିଲା है गो ସେଇ ସମୟରେ କଥା ଦେଇଥିଲା ମନ୍ଦୋଦରୀକୁ ए मंदो ଯେ ତତେ କେବେ ବି ମୁଇଁ ବିଧବା ନେଇ କରି। हाँ। विधवा तो कने कर दिया तू मुई बिया हम बोलते ରାବଣ ମଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦୋଦରୀକୁ ବିଭୀଷଣ ସଙ୍ଗତରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ कले गो ଆଉ ଲଙ୍କା କଟକରେ ତାକୁ ରାଜା କରିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା କାଣ ଲେଖିଥିଲେ ଜାଣିଛ काना लिखी थी मुई बिया है जे जहा के केटा गोटे लखाई थिला ମୁଇଁ ବିହା ହେଇଛେ ଯାହାକୁ ମୋର ଭାଇ ବିହା ହେଲା ତାର ମା ବେଲେ ଇଟା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ ମୁଇଁ ବିହା ହେଇଛେ ଯାହାକୁ ବେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। हाँ ମୋର ଭାଇ ବିହା ହେଇଥିଲା ତାର ମା तार माँ को ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭାଇ କିଏ ଜାଣିଛ किए गो ପ୍ରକୃତରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଡ ଭାଇ ହେଲେ ବିଭୀଷଣ। हाँ ବିଭୀଷଣ ବିହା ହେଇଛି ମନ୍ଦୋଦରୀକୁ ବେଲେ ସୀତାଙ୍କର ମା କିଏ ଜାଣିଛ ମନ୍ଦୋଦରୀ। ମୁଇଁ ବିହା ହେଇଛେ ଯାହାକୁ ମୋର ବଡ ଭାଇ ବିହା ହେଇଛି ତାର ମା ବେଲେ ଏଇଟା ବିଭୀଷଣ ମନ୍ଦୋଦରୀକି ବିହା ହେଇଛନ୍ ବୋଲିକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଇଟା କହିଛନ୍। ଏହିପରି ଜାଣ ଏ ପୁରାଣ ବିଧାନ ବୁଦ୍ଧିରେ କ୍ଷମା କର ହେ ସଭାଜନ। ଏହିପରି ଜାଣ ଏ ପୁରାଣ ବିଧାନ ପୁରାଣ ବିଧାନ ରାମାୟଣ ରସ କଥା କର ଶ୍ରବଣ ରାମାୟଣ ରସ କଥା କର ଶ୍ରବଣ। ରାଧେ ରାଧେ।
ଛୁଆ ବୋଲି ମତେ ই ফোনত কানি ঢাকি থা মাগো দশ ভুজাছু তুই ধরি ই দুঃখী দুঃখ কে করছু তুই পারি মাগো জগৎ জননী তোরে না ধরি মাগো করুছে মুই ততে দইনি মতে মনত কানে থাকি থা জগৎজননী সিংহ বাহিনী মাগো অভয়া তোর ছুয়া বলি মতে মনত কানে থাকি থা দশা বুঝাছ তুই ধরি কে করছু তুই পারি দশা ভুজাছু তুই ধরি দুঃখী দুঃখকে করছু তুই পারি মাগো জগৎজননী তোরে না ধরি মাগো করুছে মুই ততে দহিনী ধরি মাগো করুছে মুই ততে দইনি মহিষানা ছিল তো শক্তি বলে মাগো দেবকু রখিল মাগো দশা ভুজাছু তুই ধরি দুঃখী দুঃখকে করছু তুই পারি মাগো দশা ভুজাছু তুই ধরি দুঃখী দুঃখকে করছি তোরে না ধরি মাগো করুছে ততে দইনি তোরে না ধরি মাগো করুছে ততে দইনি
গোপিলা ও কলিমা তুমি কেনতা মতে সত্য কথা কইছ গোপিলা এ মা কই জেনটা কইছি বুতা সতে সত অসৎ কে ছানে নে গো আর আমি সৎ কে জানি বলে তুমি কইলো কি নি মা কে ডাকো মা ঝাই করে শুনবে কইলো মা কে মু ডাকি ডাকি থকি গলি না থাকি গেল ভগবান মহাপ্রভু কি মোর ডাকে নাই শুনুছন আচ্ছা মা সিনা নাই শুনলে মা সঙ্গে কি রহসন মার সঙ্গে আর কে থিবে মার সঙ্গে বাবা থিসন বাপা রহসন আইলো হ্যাঁ। বাপা কে ডাকি দেখবে বারে ডাকো আরে ভাঙ্গি দেলু ভাঙ্গি দেলু রে ধন ভাবর বন্ধন আরে ছিড়ি গলা রে সোনা মোর আখি সপনা চকানয়ন পথর দেউলে হের পথর ও দুঃখী ধন যুগে যুগে অবতারি দুষ্টকে মারুছ দুষ্ট জন মারি করি সন্তকে মারুছ যুগে যুগে অবতারি দুষ্টকে মারুছ দুষ্ট জন মারি করি সন্তকে মারুছ হেলে মোর পেটে কেন্দা হেস মৌন ও চকানয়ন ঠাকুর ও দুঃখী ধন হরিহ আম নন্দন নন্দন গুরু সমস্তলে দ্রৌপদী ডাকিলা কোটি বস্ত্র কর দান হরিহ আম নন্দন নন্দন যুগে যুগে অবতারি দুষ্টকে মারুছ দুষ্ট জন মারি করি সন্তকে পালুছ যুগে যুগে অবতারি দুষ্টকে মারুছ দুষ্ট জন মারি করি সন্তকে পালুছ হেলে মোর বেলকে কেনতা মৌন চকানয়ন বড় দেউলিয়া বড় ঠাকুর ও দুঃখী ধন
देखो भगवान को डाकी डाकी हमें थकी गनु हाँ हाँ भगवान एंता डाक देले भगवान केबे हेले नहीं सुना कहीं हेला जे गो इटा होचे घोर कलिजुग हाँ सत्य जुगरे सिना थिला ध्यान ध्यान त्रेतया जुगरे यज्ञ सत्य द्वापर जुगरे सेवा सेवा आ कलिजुगे केवल नाम नाम भगवान को केवल कलिजुगरे आमे नाम के गान करी करी ई कलिजुग भवसागर मुक्ति हेमा हाँ हाँ बुझी पारुछ है गो ई मन भजुथा तुई हरि नाम रे है हरे कृष्ण हरे राम हेती ना बजाब ना गोपिला हि मन जपथा तुई राति दिन रे राधे कृष्ण ए मन भजुता हरि नाम रे हरे कृष्ण हरे राम मन जपुता राति दिन रे राधे कृष्ण भजिले पाइबु अचला भगति जपिले पाइबु अचला संपत्ति रे अचला संपत्ति रे अचला संपत्ति ई लगर हीरो बेले तुम्हें बारी लागु छ ना तुम्हें गुटे ए तो तेन दंडी बे काला चमरे हरे कृष्ण हरे राम मन बपुता राति दिन रे राधे कृष्ण में की रस अछि पान कला लोक सिना जानिछि हरि नाम जे संसार रे सार हरि नाम खुद धरि भव उधार जे उठारे होई थाए ननी नाम संकीर्तन्य से जगह को कहंती जे गोलक वृंदावन हमर गान गाना उपासरी गनी मालपड़ा इरा मालपड़ा नहीं से गोपिला तुम्हें आज ठार मालपड़ा नहीं कहवा नहीं यहाँ के तुम्हें वृंदावन बोली कर कहवा वृंदावन ओए गो हमर बाप दादी पुरखा दिनो हमर गाँ के मालपड़ा बोली ना दिया वृंदावन बोली कोई दबा तो 1 मिनट नहीं लगे मगर की तोर आधार कार्ड बदलो बा फोटो बदलो बा तोर जमी पटा बदलो बा तोर हेटा होय बदलू था खाली सब जिनिस होय गो हेते सारे जिनिस बदलावर का मूल्य अछि ओए गो बोले कि सबने बदलले गाँ स्टेशन बोले मुई गाँ के सब दिन लगी वृंदावन कहली होय यहाँ दे समस्तंकर एंटरटेनमेंट खुशी लगी हमर ग्रामवासी समस्त मिसी करी बेंजारेन दंड नृत्य को निमंत्रण कले आज सकाल पातक हमर दंड रे पुराण शास्त्र कथा इने आरंभ हेबा रामायण ठारू नी करी महाभारत पर्यंत तो सब बेले खाली पुराण को चर्चा तो जेउ ठारे होई थाए नाम संकीर्तन से जगह को कहंती गोलक वृंदावन बोले ई जगह रे भगवान कर नाम चालुथिबा बेले ई गाँटा वृंदावन ही करे खातिर केवल एक राती लगी आ तुमे सब दिन लागि बोलै छी मैं सब दिन लगे बेले तो हतकी जिनिस बदलबा परवाना पुता गोविंद 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 पदु गळुची मकरंद
গোবিন্দ 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 পদু গড়ুছি মকরন্দ মকরন্দ পান করি হেলে তারিলে ব্রজনারি ব্রজনারি কপয়ারে চিতম থাউ নিরন্তরে চিতম নিরন্তরে থাউ কৃষ্ণ বলি জীব যাও কৃষ্ণ বলি যাও জীব মতে উধর রাধা ধব রাধে ভাগবତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ କାଇଁ ବୋଲି ଗ ରୁଚୁ ନ ରୁଚୁ ଖାଅ ପିତା ଜାଣ ନ ଜାଣ ପଢ ଗୀତା। ଗୀତା ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁରାଣ ହେଲା ଭାଗବତ ତ ଭାଗବତର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ କବି ଲେଖିଛନ୍ କାଇଁ ବୋଲି ଗ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଚାହିଁଥିତେ ବୋଇଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଲେଖିଥିତେ ହଁ, ହଁ। କିନ୍ତୁ ସେ 3 ଥର ଗୋବିନ୍ଦ ଲେଖିଲେ କାଇଁ ଯେ ଗ କାହିଁ ଯେ ଲେଖିଛନ୍ କାଇଁ ଯେ ଲେଖିଛ আগ ভাগবত মধ্যে গোবিন্দ 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 অক্ষর তিনি সজানিল গোবিন্দ অক্ষর তিনি হে ভাগবত মধ্যে গোবিন্দ 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 অক্ষর তিনি সজানিল গোবিন্দ অক্ষর তিনি সে তিনি গোবিন্দ বুঝাই কহুছি সে তিনি গোবিন্দ বুঝাই কহুছি নন্দন শুনিবে মা ভৌরী গোবিন্দ নিজর মাতা পিতা দ্বিতীয় গোবিন্দ গুরু সজনীর তৃতীয় গোবিন্দ গুরু তৃতীয় গোবিন্দ বুঝাই কহুছি তৃতীয় গোবিন্দ বুঝাই কহুছি নন্দন জ্ঞানময় কল্পতরু অনিল প্রথম গোবিন্দ হেলে নিজর মাতা মাতা পিতা পিতা जिन माँ पापा हमको हाँ 10 मास 10 दिन गर्भरे गोटे माँ हमको जन्म करसी हाय ग तो माँ भाभी थी पुआ पाई अनेक कथा हाँ ए मैं केते কথা ভাববা মা নিজর পিলা গোটে नहीं बाप के का बोले हे भाबसन प्रभु भगवान हाँ। मोर घर के पिला गोटे हता बोले हाँ। बल करी पाठ साठ पढ़ाती। पढ़ाती चाकरी बाकरी करता करता। ब्याह बर्पण करी देती हाँ। मोर बो बुलेट गोटे যৌতুক आनता मोर पिला बुली जाता एफएल सबने बाटे मत पीता बाटे एतार एक्सीडेंट करी मरता माँ गोटे हेन्ता कथा देख भाबे तो निजर पुआ पाई माँ केते सुचिंता करती हाँ हाँ किंतु माँ बापांकर गोटे कर्तव्य है पुआ झील बढ़ी बसले बिहा बर्पण कर तो से पुआ मैंने आजिकाली काना करिछन काना करछन
बिहा ही सारला परे गोटे गोटे पुआ अछन जे माँ बापा के नहीं पचरन हाँ ए हाँ मा गोटे गोटे पुआ क्या बोल छो मुई खुद ने पचरे मुई ए है ना कि नहीं पचरन क्या जने पचरे मोर बुआ पहुंचे 3500 मोर मां पहुंचे 3500 7,000 हला कि नहीं 7,000 भीतर मोके 60 टंगा भी नहीं दियो तुमको कहीं देते हैं हेतिर लागी मोके का अलगे कर देबे एबे बुढ़ा बुढ़ी के मैं अलगे कर दे तुम बुढ़ा बुढ़ी अलगे राम हेटा तुम्हार भूल चिंता धारणा हां मुई जिते बेले तुमे छुआ थिलो होए तुमको 6 मास 7 मास होतिला होते शीत मासर कथा मने पकत ये बुआ कोन कोन शीत करी थाए हाँ। मक्सिर मास मक्सी मासर कथा तुमे खटे सुइला समेत एको करी छ कि नै ए मा मुई तो भोणा भोणा एको कर देबी केहनु मोर मां निजे तुमर माँ एको कला कोचा जगह थी शीत मासे सुई कर तुमको सुखा जगह थी सुई हाँ, हाँ। ए हटा ए मोर कथा के मने पका और माँ बापांकर कथा जे हटा मोर मां मोर एकोने के जे सुए जानसो काहे छुआ थिला बेले केहनु मोर एकोने 365 वोल्टेज गरम जे ओ जे हेते माँ निजर पुआ पाई हेते कष्ट करिथि हाँ हाँ तेणु करी करी आमे सर्वप्रथम माता पितांकर सेवा कर हाय गो ए या जानलु तो आ बुढ़ा बुढ़ी हेरे ती अलगे रांधी खामे लेकर आमे जे आज काली कहूछु हाँ आज ठारो नहीं कहब आमे जते बेले छुआ थिसु से माने हमर माँ बापा हाय गो माँ बापा जते बेले बुढ़ा बुढ़ी जेसुन से माने हमर पुआ झिया तेणु करी करी आमे माँ बापांकर सेवा करमा प्रथम रे हाँ, हाँ। जेते पुण्य अर्जित थिले मध्य माँ बापांकर सेवा जदि आमे नहीं करमा हाय। बेले से पुण्य अर्जन करी कर किछि लाभ नाही। लाभ नहीं बाबार सेवा কথা কইলে এই জন্টিকে লোমাইবা বলে আমার গানে গোটে তেনগান টুকুল তামিলনাড়ু যাইতিলা গোয়ার হে বানু টুকুল গোটে ভগানলা সেই শিব মন্দির যাইছে শিব মন্দির যা যে করনি মোর মা বুড়ি আছে মোর মা কে সেবা কর বলা নড়িয়া গর্ভবতী তেনগিন লোক আগে জানবা ওম জয় জগদীশ হরে বলা নড়িয়া মুড়ে দা চোখি পুরি ছাট এন্টি সেবা বিনে করবো आगो माता पिता ठारू बड़ देवता के स्वर्ग राइजे नहीं सजनी रे स्वर्ग राइजे नहीं हे माता पिता ठारू बड़ देवता के स्वर्ग राइजे नहीं सजनी रे स्वर्ग राइजे नहीं करी आशीष सहायक सुना करी आशीष सहायक सुना सजनी रे विपद तरिबा पाई ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତ ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠରେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 3 ଥର ଲେଖିଲେ ଲେଖିଲେ ଗୋ। ପ୍ରଥମରେ ମାତା ପିତାଙ୍କର ସେବା ହଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା ହଁ। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ହଁ, ହଁ। ତେବେ ଯେକରେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ শুনবে গো ଏ ଶୁଣିଲାନି ହଁ, ହଁ। ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଭାଗବତ କିନକିନଟା ଶୁଣିଛ ভাগবত গোটে শুনিছে গো ଭାଗବତ দুইটা ଅଛି ବୋଲି? দুইটা ହଁ কিন কিনটা ଗୋଟେ ହେଲା এ মা গোটে ভাগবত আছে যে কলিয়া জাম ଭାଗବତ କଲିଆ ଦିଶବା আর গোটে ভাগবত আছে দুরিয়া ন দেখলু বলে বম লাল ଇ ପିଲାର ବୁଦ୍ଧି ଇ ଆଠୁତି ଅଛି ଗো হ্যাঁ ଭାଗବତ ଗୋଟେ ଲାଲ କଲା ଦିଶବା କେ ଭାଗବତ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କାହିଁ ଯେ ହେଲା দুই প্রকার কেনতা হেলা ଗୋଟେ ହେଲା ଭାଗବତ ହଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ আচ্ছা এই ভাগবত কেনতা হেলা শ্রীমদ ভাগবত কেনতা হেলা ଶୁଣୁଥ কহ ଶୁଣ ଶୁଣ ସୁଜ୍ଞ ଜନ ଦେଇ କରି ମନ ଭାଗବତ କଥା ଏତ କର ହେ ଶ୍ରବଣ আহে শুণ শুণ সুজ্ঞ জন দেই করি মন ভাগবত কথা এত কর হে শ্রবণ আহা ভাগবত কথা যেহু কর্ণরে শুনিব অশেষ পাতক তার দহন হইব বন্ধ্যা হইতিলে ননি পুত্র জন্ম হেব ভাগবত কথা কর্ণরে শুনিলে ভাগবত কথা কর্ণরে শুনিলে এ দুঃখ হইব তুম খণ্ডন মোর কথাকে মন দেই শুণ ভাগবত কথা কর শ্রবণ মোর কথাকে মন দেই শুণ
अर्जुनंकर नाती परीक्षित राजा हाँ हाँ गुटे ऋषिंकर पाखक पले गले आ ऋषिंकर मुंडरे मला सर्पटा उले दैछन जेते बेले राजा परीक्षित मला सर्प उले दैछन ऋषिंकर पो अभिशाप देले परीक्षित क्या बोली गो कहाँ बोली आज ठारू 7 दिन परे परीक्षित राजा तुमर मृत्यु हे ए परीक्षित तो परीक्षित राजा 7 दिन परे तांकर मृत्यु हेबार फेरा तो सुकमुनि पास के पले गले हाँ हाँ आगो सुकमुनि कहउचंती सुन परीक्षित तो आगे कहबी कृष्ण लीलार चरित्र आ सुकमुनि कहउचंती सुन परीक्षित तो आगे कहबी कृष्ण लीलार चरित्र एटा सुकमुनि परीक्षित राजा को बुझे कर कहउचन भगवान श्री कृष्णंकर चरित्र आ भाद्रव मास जे देखो अष्टमी दिन मघा नक्षत्र रे कृष्ण होइले जन्म रात्रे पिता वसुदेव गोप पुरक नेले जन तुम खरपरा रे वसुदेव सिरे हो वसुदेव सिरे तुम खरपरा रे वसुदेव सिरे हो वसुदेव सिरे कृष्ण गोपक कले गमन सुना हे सुजन हरिवंश कथा कर श्रवण सुना हे सुजन परीक्षित राजा जिनटा सुकमुनि ठारू सुनिथिले हाँ हाँ कृष्णंकर कथा हाय गो सेटा हितला श्रीमद् भागवत भागवत आ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिने रणभूमि रे गीता गीता ज्ञान दे हाँ। सेटा हितला भागवत भागवत एही प्रकार भागवत हैला हाँ। आ श्रीमद् भागवत है हेला गो तो भागवत हैला दुई दुई प्रकार प्रकार जे बहु बोलो। सर्वश्रेष्ठ पुराण होचे भागवत भागवत। हेले ई भागवत रे राधांकर चरित्र काहे हेला जे नै न गो